आता बाबांची धूप आरती शुरू होता है। अब बाबा की धूप आरती शुरू हो रही है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय। आरती साई बाबा सौख्यदातार जीवा चरण रजातली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा गारुने आनंद सत्वरूपी राहे दंग मोक्ष जनादाबी निज डोळा श्रीरंग डोळा श्रीरंग। आरती साई बाबा जयावली जैसा भाव दया तैसानुभव दाविसी दया गना ऐसी तुझे माव तुझे माव। आरती साई बाबा तुमचे नाम ध्याता हरे संस्कृती व्यथा अगाध तव करणी मार्ग दाविसी अनाथा दाविसी अनाथा। आरती साई बाबा कलियुगे अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर दत्त दिगंबर। आरती साई बाबा 8 दिवसा गुरुवारी भक्त घरी देवारी प्रभु पद भावया भव भय निवारी भय निवारी। आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य देवा तव चरण रज देवा मागणे हेची आगा तुम्हा देवादिदेवा देवादिदेवा। आरती साई बाबा इच्छित दीन चादग निर्मल दोयरित सुख पाजावे माधवाया संभळा बोले भाग आबोले भाग। आरती साई बाबा सौख्यदातार जीवा चरण रजातली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर बाबा रमावर साई बाबा रमावर। शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा। यावो यावो अवघे जन
बाबांचे वंदन करू बाबांचे वंदन घडू म्हणे बाबा साई धाव पाव माझे आई पाव माझे आई धाव पाव माझे आई घाले लोटांगण मंदिर चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलंगिन आनंद भोजन भावे वारिन म्हणे नाम त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु जगा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे अनंता तुला ते कसे रे नमावे अनंता मुखांचा शिडे शेष गादा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा स्मरावे मनी त्वत्पदा नित्य भावे पुरावे तरी भक्तीसाठी स्वभावे करावे जगादारुणी